वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कौन हूं। पहले सेगमेंट का जबरदस्त इख्तिताम हो गया, हमने आपको अवेयरनेस फराहम की कि आप नशे की बीमारी से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं और बहैसियत माशरा हमको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक आज हम दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। जनाब माइंड कोच जो है, माइंड कोच हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है ऐना पी, माइंड सेट कोच है, इंटरनेशनल स्पीकर है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और वेलकम करते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम ऐना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ऐना वो जो है भाई प्रॉपर इंग्लिश उर्दू मिक्स करके हमसे बात करेंगी। आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से मुजाहरा करना है, एंजॉय करना है। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे इनके पास से आ रही है। और बीइंग अ माइंड सेट कोच इनकी क्या क्या जो है ना कहते हैं एक्सपर्टीज है, वो हम मिलकर जानेंगे। वेलकम करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। और मुझे बताइएगा माइंड सेट कोच असल में होता क्या है? सो माइंडसेट कोच बेसिकली होता ये है कि हम जब कोई भी इंसान स्टक होता है ना अपनी ज़िंदगी में, जब वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा होता है या वो किसी काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है या बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है उसकी, तो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ नॉट दैट उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इट्स नॉट दैट वो बेवकूफ़ है, राइट? इट्स बिकॉज उसके दिमाग में मेंटल फॉग बहुत ज़्यादा होती है। मेंटल फॉग क्या होती है? इट्स दैट आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट और आपकी क्या कहते हैं नेगेटिव इमोशंस, वो चारों चीज़ें जब हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना तो हम स्टक फील करना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू इज़ समथिंग कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज़ NLP शॉर्टेंड वर्जन, जिसमें हम इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जिससे हम उनके क्योंकि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, राइट? सो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है दैट्स योर इमोशनल माइंड, राइट? एंड योर कॉन्शियस माइंड इज़ योर लॉजिकल माइंड। सो ऑल द पैटर्न्स जो हमें स्टक फील कराते हैं दैट कम्स फ्रॉम योर अनकॉन्शियस माइंड। एंड व्हाट आई डू इज आई वर्क विद पीपल to get them to release those blocks, to get them to release negative emotions जो हमारी पूरे सालों के भरे हुए होते हैं बॉडी में, और उनके जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हम अपने आप को इस तरह की कोई चीज़ बोलें कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकता, मुझे कभी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पोटेंशियल को कम करे, राइट? दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। क्योंकि हम as humans we are the highest form of creation, right? So when we think from a limited perspective, तो हम अपने ही ऊपर जो है ना एक केज लगा देते हैं, हम अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो that's exactly what I do. I help them break those, I help them remove negative emotions, change their thinking and be able to create their life on their own terms. Wow, that's very cool. अच्छा ऐना, मुझे ये जानना है हमारे माशरे में अगर मैं बात करूँ बीइंग पाकिस्तानी, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, हम ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें कोई भी बात किसी की बुरी लग जाती है या किसी की जो अचीवमेंट जो है उससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो बीइंग अ माइंडसेट कोच आप हम सब की मदद कर सकती हैं? Not everyone, but I understand your question. See, the thing is that जो अभी बात की थी ना नेगेटिव इमोशंस की, तो होता ही है कि हमारी ना सारी ज़िंदगी में हम जिस दफ़ा नेगेटिव इमोशन कोई फील करते हैं, राइट? एवरी टाइम वी फील अ नेगेटिव इमोशन, हम अपनी बॉडी में उसको स्टोर कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपको किसी बात पे गुस्सा आया, ठीक है? यू गेट एंग्री एट समवन, यू हैव अ फाइट, and then you're like 20 minutes later, an hour later, you're like अच्छा कोई बात नहीं, I'll let it go, ठीक है? You let it go. अब आपने जो लेट गो किया है वो आपने कॉन्शियसली लेट गो किया है, राइट? बट योर अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक मैं तो नहीं लेट गो कर रहा, सो इट ब्रशेस इट अंडर द रग एंड दैट्स वेयर इट गेट्स स्टोर्ड इनसाइड यू। एंड सो अब क्या होता है कि जब कोई भी छोटी सी चीज़ हुई, तो हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो है ना सम टाइम किसी ने कोई छोटी सी बात बोली एंड योर रिएक्शन इज लाइक कम्प्लीटली uncalled for, और आप बोले हाँ इतनी गुस्से वाली बात थी नहीं, you know? And that's what happens. आपके सारे negative emotions उस वक्त बाहर आ रहे होते हैं. And so what I do, what the process entails, right, is that हम उसको उसकी root cause से उसको release करते हैं और उसको हम positive learning से replace करते हैं. So the next time something happens,
दैट्स नॉट टू से कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, पर आपका जो गुस्सा होगा वो उस सिचुएशन पे लिमिटेड होगा. वो एकदम ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक हो रहा है और आपको सारे दिन का गुस्सा आ रहा है, यू नो, लाइक सिर्फ ट्रैफिक पे यू माइट गेट लाइक अ लिटिल पिस्ड ऑफ कि यार क्या है, बट इट वोंट बी लाइक आप गालियां नहीं देने शुरू हो जाएंगे. अच्छा, तो मेरा ये सवाल था, मतलब मैं सवाल, बातें इतनी जबरदस्त आपने इतना अच्छा से समझाया मुझे कि मुझे समझ में आ गया कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जो है वो आपकी नीड है. हमें पता कैसे चलेगा कि अब मैं अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ तो मुझे आईना के पास जाना चाहिए. पता है ऐसे चलता है कि इफ द लाइफ दैट यू वांट इन योर माइंड, ओके, एवरीवन, ऑल ऑफ अस, हमारे दिमाग में ना एक आइडियल लाइफ होती है कि यार मेरी जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, यू नो, दिस इज हाउ आई शुड बी, दिस इज व्हाट आई शुड फील. मैं सुबह उठूं तो मैं पीसफुल फील करूं, मैं सुबह उठूं मैं खुश हूं, मैं ये ना हो कि मैं सुबह उठूं मैं क्लॉक को देखूं मैं बोलूं अबे यार फिर उठ गई, यू नो. So when you're constantly feeling that, when you're constantly feeling negative, when you're constantly feeling like कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, you know, या मैं आप किसी, या even आप किसी relationship में हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार I'm always arguing with my partner, मुझे हर वक्त गुस्सा आ रहा होता है, या आप अपने करियर में हो और आपको हर वक्त अपने बॉस पे कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इस पे आ रहा है. So if you're constantly feeling so negative, that's a reminder that bro, रुक जाए आपको, you know, you need to release this all, you know, you need to slow down, क्योंकि हमारी जो lives है ना वो बहुत fast paced हो गई हैं. हम लोग रुकते नहीं हैं, हम लोग feel नहीं करते चीज़ों को, process नहीं करते, हम एक के बाद एक जो है ना भाग रहे होते हैं. So what this process entails, it's to slow down, it's to process कि भाई जो कुछ हुआ है उसको आप acknowledge तो करें, फिर आगे बढ़ें. ठीक है, तो आपका प्रोसीजर क्या होता है ना, किस तरह से जो है वो माइंडसेट लोगों का चेंज करने में हेल्प करती हैं? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, या सिर्फ आपकी बातों से और आपकी जो है मतलब इतनी अच्छी आप गुफ्तगू फरमाती हैं कि सामने वाले का जो है पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है? नहीं my words are not magical. मुझे तो लग रहा है मैजिकल है, मुझे तो फील हो रहा है भाई. But so what I do is it's 7-week program that I have, right? And I call my program the Neurology Rewired. Okay. ठीक है, उस 7 weeks में हम क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो होती है ना उसमें that's the breakthrough session. ठीक है, ब्रेक थ्रू सेशन में क्या होता है कि जो है ना उसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं किसी भी इंसान से जो आता है, उसको कोई चैलेंज है, वो पहले हमें हिस्ट्री तो ऑब्वियसली पता होती है, देन वी आस्क देम 13 क्वेश्चंस व्हिच अलाउ मी टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके बिलीव्स क्या हैं, इसके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, इसके इमोशंस क्या हैं और इसके कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है. बिकॉज हम जो भी टोनी रॉबिन्स इज अ वेरी इनफेमस लाइफ एंड बिजनेस कोच, राइट, and there's this one thing he always says, which is that there are no bad people, they're just people who are stuck in disempowering patterns. मतलब हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो होता है that's because of the patterns we have, right? So what I am is a neuro-linguistic programming coach, right? Which means कि हम उसके brain के patterns को देखते हैं and then we rewire those. Wow. Using language. And so उसका सारा process it doesn't require instruments, but it requires interventions. Interventions ये होती हैं कि जिसमें हमारे जो इस तरह linguistically designed होती हैं कि जब हम वो processes करते हैं, it allows the releasing of emotions, it allows the breaking of beliefs, क्योंकि हर चीज़ एक perspective से होती है. So for example, अगर कोई इंसान आता है और वो बहुत negative है किसी situation के बारे में, ठीक है, now उसके दिमाग में ना, if this is the situation, if let's suppose there's a pen in my hand, they're holding it like this in their mind. This is the problem and everywhere else is the solution. But solution is everywhere where the problem is not, right? तो हमारा काम ये होता है कि हम linguistically उनके brain को इस तरह उनसे converse करें, उनको ऐसे questions pose करें कि their focus goes from being here to everywhere else. And when that happens, the problem gets released, right? Wow. And they're able to see solutions. Wow. तो ये प्रोसीजर कितने टाइम का होता है
کیا اس میں مطلب چیزیں ہوتی ہیں, اور جب ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ آپ کو بتاتا ہے ہسٹری, آپ اس کی کس طرح سے چیک کرتے ہیں؟ So, firstly, so I offer a free session, right? And in that free session, I ask them all the questions I need to understand what their biggest challenge is, what their goals are. And if I see کہ بھائی ہاں میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہوں اس چیز میں, then you know like they sign up for the program and then they sign the contract, the confidentiality, ہر چیز. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا پروسیس کو بگن کرتے ہیں, where ان کی ساری جب ہسٹری ایک دفعہ ان کی بریک تھرو سیشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہم پہلے ان کی نیگیٹو تھنکنگ پہ کام کرتے ہیں, جہاں پہ میں نے جو ابھی انالوجی ایکسپلین کی تھی کہ ہم ان کے مائنڈ کو آپشنز دکھاتے ہیں, ان کے مائنڈ کو ایسے کویشچنز پوچھتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ دیکھے. پھر ہم نیگیٹو ایموشنز ریلیز کرتے ہیں, پھر limiting beliefs and then inner conflicts. And that's like an entire procedure which is 7 weeks, 7 hours, 8 hours of coaching. اور جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے علاوہ like we end it with something called the ultimate success formula, which means کہ ہم ایک ان کے لیے بہت ایک step by step ان کے ساتھ مل کے ان کی goal setting کرتے ہیں. So they have like a proper way forward for what exactly they want in their life and how to achieve it. کیونکہ ہم جب ہمارے گولز بہت بڑے ہوتے ہیں نا, اس کو ہم چنکڈ اپ تھنکنگ کہتے ہیں, تو وہ بہت اوور ویلمنگ ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو ہم اس کو نیچے لاتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں کرتے ہیں. سو دین اٹس ناٹ دیٹ اسکیری اینی مور, اٹس لائک او یہ تو ہو جائے گا. واو, امیزنگ. اچھا, سب سے پہلے نیگیٹو تھنکنگ انسان کے اندر آتی کیوں ہے, نیگیٹو تھاٹس آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہم ایک الگ چیز ہے اور گمان ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں اچھا I don't know what that means. ٹھیک ہے, میں یہ مطلب ایک جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا انسان کی, وہ اس کو آتی کیوں ہے, مطلب پازیٹیوٹی انسان کے اندر سے ختم کیوں ہوتی جا رہی ہے, یہ میں آپ کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ So our brain is designed to survive. ٹھیک ہے, ہمارا اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں نا, ہماری بایولوجیکل جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, جو ایولیوشن ہوئی ہے, ہمارا برین کا ہمیشہ سے جو کور میکنزم, کور مقصد واز آلویز جسٹ ٹو سروائیو, رائٹ. اینڈ سروائیونگ مینس دیٹ اٹ ہیز ٹو یو نو لائک اٹ ڈزنٹ کیئر دیٹ آپ خوش ہیں یا نہیں. آپ کے برین کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی یو نیڈ ٹو بی الائیو, right? And so that's why being positive requires more effort, right? Because you really have to go out of your way کہ جو ہے نا پازیٹیو ہونے کے لیے, ورنہ ہم سب کا نی جرک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بھاڑ میں جائے گا. You know? And but then when you're able to consciously iterate to yourself, consciously آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ یار you know what, and it's not even about, by the way, it's not even about positive thinking, it's about thinking intelligently. کیا مطلب ہے اس کا کہ باب پراکٹر جو ہے نا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں لا آف اٹریکشن کا اسپیکر تھا, کوچ تھا, whatever, and he used to talk about the things, this thing کہ جو ہے نا ہمارے جو words ہوتے ہیں نا, they manifest into our reality. مطلب جو ہم بولتے ہیں وہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے, وہ ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو ریلیجن سے ریلیٹ کریں just for a second, تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ جو نا بولو تو اچھا بولو ورنہ مت بولو, right? So it correlates this whole fact that we are supposed to use better words. We are supposed to use words that are positive, words that are intelligent, کیونکہ ہمارا دماغ اتنا پاورفل ہے, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. So it's very easy to be negative about any situation, but our lives get better. ہماری زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ you know what, is this really the worst thing in the world? You know, ہم ہر چیز کو نا بہت ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی کسی نے غلطی کی ہوتی ہے, ہم اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے لائف اور ڈیتھ سچویشن ہو گئی ہے, ٹالرنس ختم ہو گئی ہے, ایکسیپٹنس ختم ہو گئی ہے, اینڈ دیٹس وائی نیگیٹیوٹی بڑھے جا رہی ہے, رائٹ. بٹ جہاں پہ وی ٹیک اے پاز اینڈ وی گو لائک اوکے, how can I take myself out of this situation and actually see it for what it is? کیونکہ جب ہماری کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, سو ہماری ایٹ اینی گیون مومنٹ ہم لوگ 11 ملین بٹس آف انفارمیشن پروسیس کر اندر لے رہے ہوتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے, دماغ میں جاری ہوتی ہے, بٹ اونلی لائک 50 to 60 بٹس آف دیٹ انفارمیشن گیٹس پروسیسڈ. 11 ملین سے 50 to 60 بٹس, 60 بٹس, that's what gets processed.
اینڈ وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ڈیلیٹ، ڈسٹورٹ اور جنرلائز کرتا ہے چیزوں کو. کیا مطلب کہ ہم جس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا دماغ ایوری تھنگ ایلس اٹ ڈیلیٹس، اٹ ڈسٹورٹس، مطلب کہ ہمیں جو ہے نا بلری دکھاتے ہیں، ہمیں چیزوں کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے ہم سوچنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو لے کے جنرلائز کرتے ہیں. مطلب کہ جیسے آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اب آپ کو اتنا غصہ آئے گا کہ تو آپ کا دماغ جو ہے نا آپ کو ہر بری بات اس بندے کے بارے میں یاد دلائے گا، ٹھیک ہے، اینڈ دین اٹ ول میک یو فرگیٹ ہر اچھی بات اس کے بارے میں، اینڈ دین یو ول میک اے جنرلائزنگ اسٹیٹمنٹ وچ از تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو. اینڈ دا ٹروتھ ول بی کہ وہ ہمیشہ ایسے نہیں کرتا ہے، وہ اس نے اچھی چیزیں بھی کی ہوئی ہوں گی اپنی زندگی میں، آپ کے ساتھ بھی، بٹ اس مومنٹ میں ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. which brings us to the next point that ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں اپنے فوکس سے اس کو میننگ دیتے ہیں. مطلب جس چیز کو میں فوکس کروں گی نا، میں اس کو وہ میننگ دوں گی. سو فار ایگزامپل وی فوکس آن 3 things، ٹھیک ہے، واٹ یو کین. یہ کنٹینیو کرتے ہیں بات آگے ہے نا، اور یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا. ناظرین مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں گے تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں اینا کی جانب، اور اینا جو 3 things آپ بتا رہی تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے. اوکے، امیزنگ. سو 3 things جو میں بتائی تھی کہ ہماری 2 states ہوتے ہیں ٹو اسٹارٹ ود. ایک بیوٹیفل اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک سفرنگ اسٹیٹ ہوتا ہے. ہم جس اسٹیٹ میں زندگی گزارتے ہیں نا، دیٹ از ڈپینڈنٹ آن واٹ وی فوکس آن. سو اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ واٹ یو کینٹ کنٹرول، مطلب آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یا پھر جو پاسٹ میں چیزیں ہو گئی ہیں، یا پھر آپ کے جو آپ کے پاس نہیں ہے. میں ٹرانسلیٹ کری تھی سر. بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. آپ یہاں سے پراپر اردو سیکھ کے جائیں گی. آپ لوگ مائنڈ سیٹ سیکھیں گے، میں اردو. سو واٹ یو کینٹ کنٹرول، دا پاسٹ، اینڈ واٹ یو ڈونٹ ہیو، مطلب جو آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کانسٹنٹلی آپ کا فوکس ان 3 چیزوں پہ ہوگا، سو یو آر آلویز گوئنگ ٹو سفر، رائٹ. آپ ہمیشہ ایک ڈپریسو اسٹیٹ میں ہوں گے کیونکہ آپ کا دماغ صرف وہی ڈھونڈ رہا ہوگا، رائٹ. سو فار ایگزامپل اگر میں بھی آپ کو بولتی ہوں کہ یو نو لائک لک اراؤنڈ دا روم اینڈ لک فار اینی تھنگ دیٹس بلو، ڈو اٹ، اینی تھنگ دیٹس بلو. اوکے، کلوز یور آئیز. ٹیل می ہاؤ مینی ریڈ تھنگس ڈیڈ یو سی؟ ریڈ تھنگس؟ ہاں، ابھی تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کا فوکس بلو پہ تھا. ہاں ایگزیکٹلی، بلو دیکھ لیا تھا میں نے. سو دیٹس واٹ آور برین ڈز، کہ آپ کے سامنے ایک ریڈ کتنی بھی چیز ہوں گی، یہ میٹ ریڈ ہے، وہ ریڈ ہے، بٹ آپ کا برین بلو پہ فوکس کرے گا. وچ از دیٹ ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں ہماری ریالٹی ویسی بنتی ہے، ہمیں فیل ویسے ہوتا ہے. سو آلٹرنیٹیولی اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں گے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ پریزنٹ مومنٹ پہ فوکس کریں گے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، تو آپ کی زندگی کتنی چینج ہو سکتی ہے. You're always going to be grateful. You're always going to live from this state where آپ کو یہ ہوگا کہ یار ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ مطلب یو نو لائک پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں. ہم ڈپریس اور نیگیٹو بہت زیادہ جو ہے تب ہوتے ہیں جب فرسٹریٹڈ یا اسٹریس تب ہوتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہے زندگی میں. ہمارا فوکس ہی ان پہ ہوتا ہے اور ہم ان چیزوں کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہوتے جو اتنی بیوٹیفل ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا اس پہ. تو فوکس کرنا ہے. اینا کی باتوں سے مجھے یہی بات لگتی ہے کہ فوکس ان چیزوں پہ کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں خوبصورت ہے. مطلب جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یار یہ چیز تو میں کب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ہو نہیں رہی، تو آپ اس چیز کو تھوڑی دیر روک دیں یا بھاڑ میں ڈالیں اس چیز کو. جو دوسری چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد جو حسین ہے، خوبصورت ہے، ان کو دیکھیں بھیا. ڈپریس نہ ہو، نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہ بھریں. زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ اللہ پاک نے جب آپ کو دنیا میں لے کر آئے نا تو آپ دنیا کی خوبصورتی
देखें, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानें. सबसे पहले तो ये देखें कि आप खुद हैं क्या, फिर उसके बाद आप दूसरों को जज करें और दूसरी चीजें देखें. आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक के बारे में जानना चाहूंगी. द 23 years old life coach, आपकी बुक जो है वो Amazon पे भी अवेलेबल है. उसके बारे में हमें बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था, और कि वैसे बहुत छोटी सी मुझे लग रही हो, है ना, कितने साल की हो? 23. 23. मुझे लग रहा था कि ये एज ही लिखी होगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं पूछूंगी और नहीं पूछूंगी. तो अच्छा, माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में तुमने माशाल्लाह बुक भी लिख दी और इतनी जबरदस्त तुम मतलब अपनी जिंदगी में काम कर रही हो. तो मैं चाहती हूँ कि ऐना के बारे में जानूं और उस बुक के बारे में जानूं. So this book is something that was a long time coming. जब मैं 18 years की थी ना, that's when I decided that I wanted to write a book. Okay. मुझे हमेशा से writing का बहुत शौक था और मुझे पसंद थी, क्योंकि it was a sort of emotional expression for me. तो 18 years की थी, मैंने अपनी बुक लिखना शुरू की थी. I still remember, and मैंने 4 chapters लिखे, but I wanted it to be like a hopeful story. Okay. ठीक है, but नहीं हो पाया. You know, like I was not in the best headspace उस वक्त, और मुझे ऐसा फील होता था कि जब तक मैं खुद अपनी जिंदगी में कोई अपनी जिंदगी बहुत खुशी से नहीं जी लेती ना, तब तक मैं किसी और को होप कैसे दे सकती हूँ, राइट? एंड सो आई लेफ्ट दैट प्रोजेक्ट. उसके बाद फिर जो है मुझे गोस्ट राइटिंग की जॉब मिली कुछ 2 years later. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ गोस्ट राइटर. गोस्ट राइटर ये होता है कि हम दूसरे लोगों की बुक्स उनके लिए लिखते हैं. Okay. तो मैंने उसमें ना कोई over 50 बुक्स लिखी, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए. एंड देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, इफ आई हैव रिटन दिस मेनी फॉर अदर पीपल, मतलब मैं अपनी अब लिख सकती हूँ, यू नो. तो मैंने स्टार्ट की अपनी बुक, एंड आई कुडंट फिनिश इट, आई कुडंट इवन गेट अराउंड टू इट. फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से mentally I wasn't in the best place. Okay. So that is where I overcame that. एंड उसके बाद अर्लियर दिस ईयर, मतलब फेब में, मुझे याद है कि मुझे किसी ने बोला था कि उनकी एक मैं छोटी सी ई बुक लिख रही थी उनके लिए. तो उन्होंने बोला कि आप अपनी जो आपकी स्टोरी है, हाउ यू ओवरकम योर चैलेंजेस, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं लिखें, ठीक है. एंड आई वाज लाइक, हाँ, आई थिंक आई कैन राइट इट, यू नो. एंड आई ट्राइड. लाइक मेरे लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग कम्स वेरी इजी. मतलब मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, कोई भी चीज जल्दी जल्दी हो जाता है. बट फॉर दैट पर्टिकुलर ई बुक मैं कोई 2.5 हफ्ते लगाए थे मैंने, बट आई कुडंट, राइट, आई कुडंट इवन गेट लाइक 500 words done. एंड आई वाज लाइक, यू नो, व्हाट्स गोइंग ऑन. आई मीन, खैर उसके बाद में मैंने उसको चेंज किया, मैंने डिफरेंट मेटाफोर क्रिएट किया, कर लिया. फिर मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, शायद मैं अपनी स्टोरी नहीं लिख सकती, मैं जो है ना कोई आइडिया के ऊपर लिखूंगी. सो आई केम अप विद एन आइडिया, एंड आई वाज लाइक, यू नो, इसके बारे में मैं पूरी बुक लिखूंगी, ये करूंगी, नोट्स बना लिए, सब कर लिया. बट द फ्रीकिंग बुक did not come into place. ठीक है. And I was like, यार क्या यार. उसके बाद this was May. उसके बाद जो है ना August 18th को I remember I was journaling at night, और जो है क्या कहते हैं, मुझे ना एकदम से like, you know, you have an inspiration, and I had the inspiration with the words the 23-year-old life coach. ठीक है. एंड द फनी थिंग इज कि यूजुअली ऑथर्स पहले अपनी पूरी बुक लिखते हैं, उसके बाद उनका टाइटल आता है. मेरी ब्रांड मैनेजर ने भी ना मुझे यही बात बोली कि शी वाज लाइक कि लोग जो है ना बुक पहले लिखते हैं, टाइटल बाद में लिखते हैं. आपने टाइटल से स्टार्ट किया. क्योंकि एनएलपी डिफरेंट है, वो डिफरेंट है भाई, माशाल्लाह. सो that title, I remember I texted one of my friends and I was like, listen, I think this is my book, and he's my best friend. And मैंने उसको बोला, और जो है ना उसने बोला कि जो है ना, oh my god, you're gonna write a book. And I was like, I'm gonna write a book. And I didn't tell anyone else, you know, because 5 साल में इतनी दफ़ा मैंने अपनी book start की, छोड़ दी, कि I was like, you know, I don't want this to be another incomplete project. Okay. तो मैंने किसी को नहीं बताया, and I started writing. मैंने preface लिखा, उसका introduction लिखा, and I was like, oh my god. Wow. I showed it to my best friend and I was like, you know, read this, and they were like, you know, this is amazing, you need to finish this, you need to do this. Phir maine next 13 days it took me to write the book. Okay. 13 days, and I wrote over 70,000 words. और मैंने हर चीज लाइक साइड पे कर दी थी. आई वाज लाइक, बस मैं हूँ और मेरा लैपटॉप है. वाओ.
And it just, you know, it reminded me that جب ٹائم رائٹ ہوتا ہے نا تو چیزیں خود ہی ہوتی ہیں. لائک اٹ لٹرلی فلیو تھرو می اینڈ آئی ڈونٹ ایون نو ہاؤ آئی روٹ اٹ. مطلب ہوتا ہے نا کہ ون آف دوز تھنگس ویئر یو لائک God was behind it. بالکل بے شک ایسے ہی ہوتا ہے. So the book is basically 9 chapters of it are my journey. Okay. And because for 10 years of my life I have seen have had a very dark headspace. Okay. اور اس کے بعد to be very honest with you, like, you know, for 3 years of my life I was very, very depressed to the point where I wanted to end my life. Oh my God. And so for me, writing this book was, you know, like not just a reminder that I overcame all of that, but also کہ جو ہے نا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جو whether it's death, whether it's loss, whether it's heartbreak, whether it's, you know, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی بہت زیادہ آپ کی زندگی میں بہت چیلنجنگ ہو. And so for them, this story I shared because I want them to know کہ یار, you know what, you're not alone. You know, a month before I wrote my book, I remember کہ مجھے نا میری ایک there's this someone I know, she messaged me and she was telling me کہ, you know, she's like everyone around me, سب کو لگتا ہے کہ مطلب میں جو ہے نا میری زندگی پرفیکٹ ہے, میں بہت خوش ہوں, میں باہر رہتی ہوں, میرے بچے ہیں, میں یہ وہ ہے, but I want to end my life every day. Oh my God. And she's like میرے ماں باپ کو نہیں پتا, میری بہن کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ وہ لوگ بولیں گے کہ تمہاری زندگی میں مسئلہ ہی کیا ہے. So this book is for all those people جن کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا, جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا ڈیلوژنل ہوں یہ فیل کرنے کے لیے. بیکاز اٹ از ہیومن ٹو فیل. ہماری اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی میں ایموشنس کا اتنا نیگیٹو کیا کہتے ہیں اس کو, نیگیٹو کیا کہنا کیا چاہتی ہوں میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گی. نیگیٹو آئیڈیا ہوتا ہے بیسکلی, کہ کانوٹیشن ہوتی ہے کہ جو ہے نا آپ کو بچپن سے بولا جاتا ہے کہ یو نو بوائز ڈونٹ کرائی, اور آپ کے بچے رو رہے ہوتے ہیں تو یو نو ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جو ہے نا چپ ہو جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اینڈ پیرنٹس ہیو اے ویری نیگیٹو approach towards emotions, right? And so جس کی وجہ سے ہماری جو جنریشن ہے, there's so many people جو even ہماری پرانی جنریشن جو emotionally repressive ہیں, مطلب اپنے emotions کو اندر رکھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوتے. Exactly. So I wrote this book because میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ وہ پڑھیں اور ریلیٹ کریں اور یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ this is all part of being human. یہ سب ہمارا ایک ایکسپیرئنس کا پارٹ ہے. اینڈ جسٹ بیکاز ہماری زندگی میں چیلنجز آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے. بالکل. اور میں نے لاسٹ چیپٹر بک کا اٹس کالڈ the 23 gifts, okay, which are 23 lessons that I've learned in my life. اور اس کے ساتھ اٹس لائک اے ورک بک. تو میں نے لیسن ہے اس میں. سو فار ایگزامپل دا گفٹ آف تھنکنگ, دا گفٹ آف فرگیونیس, ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہم کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, وتھ ویری ڈائریکٹڈ کوشچنس کہ وہ جو بھی ریڈر ہے وہ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں کیسے لیسنز یا لرننگز لے سکتا ہے. سو اٹس لائک یو نو ورک بک اینڈ اے بک ان ون. واو ماشاء اللہ. تو مطلب اینا کی یہ بک لوگ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ سو اٹس اویلیبل آن امیزون ای بک. اور دوسرا جو ہے ایکسپو میں ابھی 8 to 12 دسمبر کو کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہوگا, تو وہاں پہ آئی ول ہیو اے اسٹال. مرمیڈ پبلشرز کے they have invited me as a guest because they're publishing my book. So inshallah I'll be there on from 8 to 12 and they can buy the book and meet me. واو, آپ کے پاس نادر اور شادر موقع ہے اگر آپ کو اینا سے ملاقات بھی کرنی ہے. آپ کی جو بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ پازیٹیو پرسنالٹی سے آپ ملیں جس کو آپ کو مل کے بہت خوشی ہو, تو آپ ضرور جائیے گا ایکسپو سینٹر میں 8 to 12 دسمبر. اور ٹائمنگز کیا ہوں گی؟ ٹائمنگز ہیں 10 AM to 9 PM. اوکے. اور اگر جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے آپ سے جو ہے ملاقات کرنے کی, تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ They can message me on Instagram or Facebook. Instagram میں میرا
ID है anap.co, which is AEINAP.co, and Wow. Facebook is anap AEINA space P. So you can message me anywhere, or we can have a one-on-one inshallah. बिल्कुल. और YouTube पे भी आना अवेलेबल है, आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें, जाएं जरा और जाकर देखें कि जिंदगी में जो है ना, वो हम लोग बुरी बुरी चीज़ों को बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं. जब अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द और अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो किस बात का डिप्रेशन, किस बात के एंजाइटी अटैक, किस बात की परेशानियां. आप सजदा कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सुनिए, ऐना से मुलाकात करिए. अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं और कोई राह हमवार नहीं दिख रही, कोई फरिश्ता नहीं दिख रहा, कोई एंजल नहीं दिख रहा, तो ऐना पीज अवेलेबल आपके लिए है. आप जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए. जिंदगी की अगर मैं जानूं कि जिंदगी ऐना की नजर में क्या है? I think life is an experience, and as experiences are, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ challenging होते हैं, but हर experience से अगर हम सीखते हैं तो it's never in vain. उसकी हमेशा एक हमारी जिंदगी में better वेन को क्या बोलेंगे वो बेटर जगह होती है, कोई अच्छी चीज होती है, सीखने को मिलता है कुछ. बिल्कुल एग्जैक्टली. उसके कोई बामकसद नहीं होता है. हाँ, ओके, दैट्स वेरी गुड. देखो मैंने कहा था प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कि ऐना जो है वो अच्छी उर्दू, फसी और बलीग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी बेहतर उर्दू बोलना शुरू कर देंगी. और उन्होंने ये बात साबित कर दी भैया. जब हम कहते हैं कि आकाशा फैसल कोई बात ना बेमायने नहीं बोलती, हर बात का कोई ना कोई मकसद होता है. तो ऐना मुझे ये बताइएगा, आपकी बुक भी माशाल्लाह आ रही है, अब आगे की क्या प्लान्स है? आगे के ये प्लान्स है कि इंशाल्लाह आफ्टर माय बुक, मैं अभी NLP की मास्टर कोच हूँ, राइट. सो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं ट्रेनर बनूंगी, और उसके बाद फिर आई विल स्टार्ट रनिंग इन पर्सन सेमिनार्स. और क्योंकि अभी जो मैं जितने इवेंट्स करती हूँ वर्चुअली या फिर अपने बेसिस पे, वो सारे वो होते हैं वर्चुअली होते हैं. इंटरनेशनली कही थी, इंटरनेशनली जो होते हैं वो वर्चुअली होते हैं. सो इंशाल्लाह कमिंग ईयर में आई विल बी डूइंग मोर इन पर्सन स्टफ. कराची में, डिफरेंट कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ पीपल दैट आई एम कनेक्टेड टू. तो वो देयर इज दिस कंपनी जिनके साथ मैं करती हूँ, तो इंशाल्लाह they're going to have international events and everything. So just उसके बाद हो सकता है I'll write a second book. इंशाल्लाह. और जो लोग भी ये चाहते हैं, इनकी बुक हासिल करना अमेज़ॉन पर भी है, और आपको एक्सपो सेंटर में 8 से 12 तक जो है वो दिसंबर में एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन है. तो आप वहाँ पर जाके ऐना से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनकी बुक भी देख सकते हैं. इंसान को मोटिवेट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को चाहिए कि भाई वो सामने वाला अगर कोई परेशानी की हालत में उसके पास आया है, तो वो अपने दुखड़े छोड़ के जो है वो उसके दुखड़े हल करे. क्योंकि यहाँ पर तो ये होता है कि एक बंदा अगर परेशानी की हालत में हमारे पास आया है कि यार ये मसला है, तो हम बोलते हैं यार तेरा मसला तो बहुत छोटा है, तू मेरा मसला सुन. तो ये ऐसी चीज को आप ये क्या मतलब लोगों को ये राह दिखाएंगी कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, किसी को अच्छाई की तरफ राग़िब करना चाहते हैं, तो क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर चीज़ ना जिंदगी में आपके बारे में नहीं होती. आई थिंक वी आर ऑल सो सेल्फ सेंटर्ड. क्या कोई कुछ कर भी रहा होगा ना, हम उसको पर्सनली ले लेंगे. हाँ. कोई यूं सांस ले रहा होगा, बोलेंगे हाँ इसलिए सांस ले रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए. इतरा रहा है. इतराने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बचपन से. तो एग्जैक्टली. सो हमें सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट पर्सनल. और तीसरी चीज़ कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है ना, सो मे बी मैं उसको जब हेल्प करूँगा ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम किसी और को हेल्प कर रहे होते हैं ना, हमें अपने लिए खुद एक इंसाइट मिल जाती है. बिल्कुल. आपको अपनी एक रियलाइजेशन हो जाती है. तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो ना, दिस इज समथिंग दैट माय मेंटर ऑलवेज सेज टू मी, दैट ऐना इफ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम, गो हेल्प समवन एल्स. अगर तुम मुश्किल में हो, किसी और की हेल्प करो, क्योंकि दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज. और इसी के साथ ब्रेक का टाइम हो गया. नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आकाशा फैसल के साथ ऐना पी के साथ मुस्कुराती सुबह.
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं ऐना की जानिब। और ऐना, हम क्या बात कर रहे थे? वैसे तो हमारी बातें इतनी हसीन और इतनी मज़ेदार हो रही हैं कि हमें बातें याद ही नहीं रह रही, लेकिन आपको जो मोटिवेट करने की मैं बात कर रही थी उस पर कोई बात इंटरप्ट करके हम ब्रेक पर चले गए थे आई गेस। या अपनी बुक का बता दो कि जो बुक आपकी बाय करेगा एक्सपो सेंटर से 8 और 12 के दरमियान जो एक्सपो सेंटर में होने वाला है, बुक्स का जो सिस्टम है आप लोगों का, तो उसमें क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं? So for every book anyone buys, उनको एक free one-on-one consultation मिलेगी. So like a 15-minute session for free, which I normally charge $150 for. Oh. तो उनको वो बुक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. वाओ, जबरदस्त! तो ये तो बहुत ही अच्छा, अमेजिंग है। और बुक के प्राइस वगैरह जो भी है वो रिलेट कर लेंगे। कोई डिस्काउंट ऑफर देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह? वो आके बता दें कि वो मुस्कुराती सुबह देख रहे थे. They're gonna get a 10% discount for it. Oh my God! बस भाई, जिंदगी आपकी अब गुलजार है। जो आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी ख्वार है, वो ये ना समझें। आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी जो है वो गुलजार है। और आप लोग जाएं एक्सपो सेंटर में, बुक खरीदें, बाय करें। और कितने मिनट का सेशन आपने बताया? 15 to 20 minutes. 15 to 20 मिनट का मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं 1 घंटा मैंने एनएफपी के साथ गुजारा और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू मैंने मुलाहिजा फरमाई। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं अभी अगर मैं बात करूँ, जो हमारा शो देख रहे हैं वो एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या पॉइंट्स जो है वो रेस करने चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें जो उनको अभी के अभी हम उनकी मदद कर सकें? अगर एनएफपी इज़ हेयर तो उनकी कोई ट्रीटमेंट हो जाए, वो कोई ऐसा अच्छा सा फील करने लगे, तो जो लोग डिप्रेस हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? So depression जो word है ना, वो हम depression itself is actually a very huge word. It's a heavy word, right? हम अक्सर जो है ना दुखी होने को डिप्रेस से इंटर रिलेट करते हैं कि मेरी अम्मी घर आती हैं, बोलती हैं कि मैं तो आज बहुत डिप्रेस हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ नहीं, you know, you're sad. That is not depression, you know. तो डिप्रेशन तो एक एक्चुअली इट्स अ वेरी हॉरिबल स्टेट ऑफ माइंड टू बी इन, जहाँ पे इंसान के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो बिस्तर से निकले. यू नो, इंसान इतना नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर इतनी स्टोर हो जाती है कि उसके लिए इवन के मुंह धोना एक बहुत बड़ी टास्क होती है. इवन टू गेट आउट ऑफ बेड इज अ डिफिकल्ट थिंग, यू नो. जब आपकी दैट इज व्हाट डिप्रेशन इज. तो सबसे पहली चीज़ तो हमें आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग, हम लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इवन इन माय फैमिली, हर चलता फिरता, हाँ यार डिप्रेशन हो रहा है, आप बोलते हैं यार यू आर सैड. ये डिप्रेशन वर्ड इतना पसंद आ गया, प्रोनाउंस करने में भी मजा आता है, डिप्रेशन. तो लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है, मतलब हर बंदे को डिप्रेशन है. एग्जैक्टली. सो बट व्हेन वी टॉक अबाउट सैडनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो कि आप एनर्जी लेवल्स आपके लो हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, राइट? तो उसमें हम एक चीज करते हैं विच इज कॉल्ड प्राइमिंग. ठीक है, प्राइमिंग जो है ना एक 15 मिनट प्रोसीजर होता है जो मैं हर सुबह करती हूँ, एंड दैट इज बेसिकली अपने ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं टू लुक फॉर द बेटर थिंग्स इन योर डे. वही वाली बात, फोकस वाली बात, कि आप कॉन्शियसली फोकस रीइंस्टेट करते हैं कि किस चीज़ पे करना है. तो प्राइमिंग का प्रोसीजर ऐसे होता है कि सबसे पहले तो हम पावर ब्रेथ्स करते हैं, विच इज़ के डीप ब्रीदिंग. ठीक है, फॉर 3 sets of 10 deep breathing. So in through your nose, out through your nose, but like really deep breathing. Okay? 3 sets of 10. उसके बाद फिर you close your eyes and आप जो है कोई ऐसे मोमेंट जिंदगी में जो आप जिसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं. बट यू डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, आप अपने आप को ना मेंटली वहां ले जाते हैं. यू फील व्हाट यू फेल्ट एट दैट मोमेंट. मे बी वो ऐसी कोई चीज़ हो जो आपकी बचपन की कोई याद हो, जो आपकी 2 हफ्ते पहले कोई चीज़ हुई जिससे आपको बहुत ग्रैटिट्यूड आप फील कर सकते हैं. आप ऐसे मोमेंट में मेंटली जाते हैं. यू फील व्हाट यू फेल्ट, यू हियर व्हाट यू हर्ड, कि आप किसी ने कुछ बोला था उस वक्त, कोई था आपके साथ, व्हाट वाज इट लाइक, एंड यू रियली पुट योरसेल्फ in that place mentally. Wow. And then you take it all in and you bring it to your heart कि यार that was a very beautiful moment. And then you do that for 3 memories. ठीक है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा 3 memories आपने की. उसके बाद फिर हम सोचते हैं moments where you were proud of yourself. कोई भी ऐसे मोमेंट जिंदगी में जब आपको अपने आप के ऊपर फख्र हो, यू नो, कि नॉट इन अ ईगोइस्टिक वे, बट जिस कोई ऐसी चीज़ आपने की हो जो आप बोले यार दैट इज सो अमेजिंग दैट आई डिड दैट. यू नो, मोमेंट्स वेयर यू वर एक्साइटेड,
moments where you were happy, moments जब आप हंस रहे थे, आप खुश थे, क्योंकि हम जब नेगेटिव होते ना, हम वो वाली चीजें भूल जाते हैं जिंदगी के बारे में. So this whole idea is to put a hand on your heart, breathe from your heart and remind your heart कि you know that is my life, that has been my life. और फिर हम फ्यूचर के मोमेंट्स को envision करते हैं कि आगे ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी, जिससे मैं एक्साइटेड हो सकता हूँ, जिससे मैं बहुत प्राउड हो सकता हूँ, ग्रेटफुल हो सकता हूँ. तो जब हम ये इमोशंस अपने अंदर इन्फोर्स करते हैं, इटरेट करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, then we see the world from that place as well. That is living from a beautiful state. Wow. What a beautiful. मतलब इतना जबरदस्त और इतना ब्यूटीफुली इन्होंने बातें की कि मैं तो किसी और ही ट्रांस में चली गई. मतलब जो लोग भी ये समझते हैं भाई, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो आप ही कभी समझे ही ना कि आप डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि जिंदगी बहुत ही हसीन है और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से. जो पुराने बूढ़े हमारे कहते थे ना कि जान है तो जहान है, तो आपकी जिंदगी ही आपकी सबसे बड़ी कुल कायनात है. हंसिए, खुशिए और मतलब अच्छे से जिंदगी गुजारिए. आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इस तरह से फील कराइए कि हाँ भाई आप भी जिंदा हैं, वो भी जिंदा है, सब जिंदा है और खुश है. खुशी सबसे बड़ी, और खुशी एक ऐसी नेमत है जो कि बांटने से बढ़ती है. पैसों का कोई मोल नहीं होता. आप अगर गरीब भी हैं तो भी मैंने हमेशा देखा है जो ज्यादा अमीर है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स है बनिस्बत उन लोगों के जो गरीब हैं. उनको तो ये होता है कि हाँ चलो यार अब आज का खाना क्या होगा, अल्लाह पाक चलो कर देंगे, खाना भी खा लेते हैं. लेकिन उनके घर में खुशियां हैं, उनको पिल्स देने की जरूरत नहीं है, वो दवाइयां खा के नहीं सोते. और नींद का मैं आजकल बड़ा ये देख रही हूँ है ना कि लोगों को नींद नहीं आती. तो ये क्या है, मतलब ये दिमाग का ऐसा कौन सा जो कहते हैं ना, क्या बोलूं मैं, बोल भी नहीं सकती, कौन से इंसेक्ट्स है हमारे दिमाग में जो कि हमें सोने नहीं देते. So, you know, जब शुरू में हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि हमारी बहुत फास्ट पेस जिंदगी हो गई है. तो जब हम, क्योंकि हमारी जिंदगी का नेचर इतना ये है कि एक के बाद एक चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, तो उसमें हमारा ब्रेन शट ऑफ नहीं होता. हमारा ब्रेन हर वक्त सोचता रहता है कि यार ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये भी करना है, वो भी करना है. विच इज़ वाई हमें अपने आप को कॉन्शियसली स्लो डाउन करना होता है. हमें हर रात को, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, हर वक्त हम कनेक्टेड होते हैं, हर वक्त आपके फ़ोन हाथ में होता है, लैपटॉप खुला होता है, ये स्क्रीन वो स्क्रीन, इतनी रेस जारी होती है कि योर ब्रेन डज नॉट गेट द टाइम टू रिलैक्स, योर ब्रेन डज नॉट गेट द टाइम टू स्लो डाउन. तो इस जैसे इसके लिए जब मुझे ना बहुत ज़्यादा पहले स्लीपिंग प्रॉब्लम होती थी, सो देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम इन द इवनिंग. तो अब मैं जैसे कोई 5:30 जिम जाती हूँ, वहाँ से जब मैं आती हूँ तो आई एम फिजिकली सो टायर्ड कि मेरा दिमाग भी बोल रहा था लेट्स हिट द बेड, यू नो. आई वेक अप एट 5 AM एंड आई स्लीप बाय लाइक 9-10 PM. वाओ. तो दैट इज लाइक यू नो, हमें अपने रूटीन के हिसाब से अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी होती हैं, क्योंकि वरना हम लोग यू नो, देयर इज वन अनदर थिंग टोनी रॉबिन्स ऑलवेज सेज इज दैट यू आर नॉट अ मैनेजर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. मगर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मैनेजिंग करने लगते हैं अपने सर्कमस्टांसेस की. हम हर वक्त ये खराब हो गया, इसको सही करना है, ये करना है, वो करना है. तो इन दैट यू आर नॉट मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के लिए. आप डिसाइड नहीं कर रहे होते कि भाई मुझे ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, मुझे इमोशंस क्या चाहिए. हम लोग ये चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है. हम बस सोचते हैं वी लेट द डे टेक ओवर अस, हम बस गुजार लेते हैं जी. गुजारने में ही फिर वो सारी नेगेटिविटी आती है आपके अंदर. तो मतलब जो दिन आपको मिला है वो आप अच्छे से गुजारें, लेकिन उसको पूरा जो है वो सेटल डाउन करें. किस तरह से आपने कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आपको दिन में करना क्या है. कॉन्शियसली डिसाइड करें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू आई वांट टू बी टुडे, Who do I want to be? What do I have to do? हमें अपने आप से ये सवाल पूछने होते हैं. मैं हर सुबह जर्नलिंग करती हूँ और उस जर्नलिंग में there are a couple of questions I ask myself, which is who do I want to be today? What kind of a person do I want to show up as today? What is one act of love that I will do today? How will I be grateful today? So जब आप अपने आप को सुबह के 5 बजे आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, so it will definitely get integrated in your mind. आपका माइंड बोलेगा कि अच्छा that's the direction the day will go in.
ورنہ کیا ہوگا, آپ اٹھیں گے, آپ کا جو بھی آتا جائے گا آپ اس کو کرتے جائیں گے, یہ بھی آ گیا, یہ کر لیا, اس کو یہ خراب ہو گیا, یہ صحیح کر لیا, بٹ اس میں پھر آپ کی کانشیس لیونگ نہیں ہے, اس میں بس آپ گزار رہے ہیں. اوکے. اور جو یہ بے چینی اور جو کہتے ہیں نا سٹ پٹاہٹ, جھڑجھڑاہٹ, سنسناہٹ, یہ جو انسان کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے, جو پریشانی ہوتی ہے بیسکلی کہ میں یہ جو کر رہا ہوں, یہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اپنی زندگی سے مطلب کام ڈاؤن ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی الحمدللہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی خلا ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, فل ان دا بلینک ہوتا ہے, تو اس بلینک کو وہ کس طرح سے پورا کریں. سو یہ تو لائک دیر ٹو ڈفرنٹ تھنگس رائٹ. فرسٹ چیز جو ہوتی ہے جو کیا بولا تھا آپ نے, what was the word you used? میں تو بول کے بھی بھول جاتی ہوں. No, but point is that جب ہم اس طرح overwhelmed feel کر رہے ہوتے ہیں نا, تو lack of clarity ہوتی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو چاہیے کیا زندگی میں. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو زندگی میں چاہیے کیا, تو پھر آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا فوکس ہر جگہ ہوتا ہے. اور جب آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ ایکچولی فوکس آن ون تھنگ, جس کی وجہ سے وہ اوور ویلم فیلنگ آتی ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ دوسرے سوال کیا, جو لوگ بالکل زیادہ پرمطمئن ہیں اپنی زندگی سے, لیکن ان کے بھی لائف میں ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یار ایک چیز ہے جس پہ آ کے میں مطلب اچھا فیل نہیں کرتا, تو وہ لوگ کیا کریں؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ ہر انسان کی نا ایک ویل آف لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ویل آف لائف کیا ہوتی ہے, آپ کی زندگی کے ہر ڈفرینٹ ایسپیکٹس. سو فار ایگزامپل آپ کی ریلیشن شپ ہو گئی, آپ کے ایموشنز ہو گئے, آپ کا کریئر ہو گیا, آپ کے فائنانسز ہو گئے, آپ کی اسپرچویلٹی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہر کسی کے اپنے ویل آف لائف کے ایریاز ہوتے ہیں, ان کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, بٹ یہ میں 5 بیسک بتا رہی ہوں. اب ہر انسان کی زندگی میں ایک گیپ ہوتا ہے ان کی ویل آف لائف میں. کسی کے اگر ریلیشن شپس بہت اچھے ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے, ہیلتھ بہت اچھی تو ہو سکتا ہے فائنانسز اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنا, کیونکہ گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہوتا ہے. کبھی بھی ہم زندگی میں ایسے پوائنٹ پہ ریچ نہیں کر سکتے ویئر یو سے دیٹ او لائک آئی ایم ڈن, اس سے زیادہ میں گرو نہیں کر سکتا, یو نو, کیونکہ ایوری تھنگ از ایدر گروئنگ یا پھر ڈائنگ. مطلب یا تو ہم بہتر ہو رہے ہوتے ہیں یا بدتر ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جو یہ اسٹیگننسی ہوتی ہے نا, یہ ہم انسان اس کے لیے بنے نہیں ہیں. انسان کا, ہم لوگ کا جو واٹ میکس اس فیل الائیو, جو ہم سب سے زیادہ خوش اور یو نو پیشنیٹ فیل کرتے ہیں, دیٹس when we're progressing. جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہر وقت اپنا کانسٹنٹلی میجر کرنا ہوتا ہے, یار میری ویل آف لائف میں گیپ کہاں ہے, میرے اگر ریلیشن شپ اچھے, میرا کریئر کیسا ہے, اینڈ یو ریٹ یور سیلف آن اٹ کہ یار اچھا اگر میں آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر میں 5 پہ ہوں تو مجھے 8 پہ آنے کے لیے کیا کرنا ہے, یو نو, اینڈ دین یو ٹیک اٹ فرام دیئر. سو دین جب ہو سکتا ہے آپ کے فائنانسز اچھے ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی. تو دس از لائک اے کانسٹنٹ ایوولوشنری پروسیس کہ آپ گرو کرتے رہیں until you know there is no end to it actually, you just keep growing. بالکل. اختتام تو زندگی کا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ جب ہوگا ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا, پتہ نہیں چلا, پروگرام ختم ہو گیا. 1 گھنٹے ہمارے گپے, ہماری باتیں, اتنی پیاری پیاری آپ نے باتیں کی ہیں نپی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. کیا پیغام, کیا میسج, کیا لوگوں سے کہنا چاہیں گی؟ I will just say that you know life is too short to suffer. ہماری واقعی میں بہت چھوٹی زندگی ہے. ہم بہت ٹائم جو ہے نا اپنے گرجز میں گزار دیتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ کو گرجز ہیں, then you should all you know like just ask yourself کہ if this were my last 60 seconds, اگر 60 seconds میں I was about to die, what would I do differently? How would I live differently? How would I show up in the world differently? کیونکہ ہم اپنی زندگی, ہم سمجھتے ہیں کہ موت تو پتہ نہیں دوسروں کے لیے لکھی ہوئی ہے, جی, بٹ جب ہم اس زندگی کو اس لینس سے دیکھتے ہیں نا, where it's like I could die tomorrow, I could die the next minute. ہم اپنی زندگی کو جینا, we live differently. I was trying so hard. یہ آپ کا میسج ہے لوگوں کے لیے. This is my message that you know live every day like it's actually your last day because life is too short to suffer. واو, واٹ اے بیوٹیفل میسج. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, ہے نا. اپنا خیال رکھیے اور تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سمائے. Thank you so much for having me.
जी नाज़रीन, ये थी एना पी और माइंड सेट कोच। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं मैं बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे प्रोग्राम तो ख़त्म करना है ना, हमें 2 घंटे हमारे पूरे हो गए। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी हमेशा के लिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।